Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 1er août 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. L'actualité s'articule sur la déclaration de Vital Kamerhe à Genève sur les sommets des parlementaires à Genève. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msisahau ku like, ku subscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Notre critique ou bien notre commentaire se base sur ce que disait Vital Kamerhe comme d'habitude. Avant de commencer, on allait tout d'abord écouter que disait Kamerhe ou bien la vidéo de Vital Kamerhe. Heureusement, donc on commente et par après, on va vous mettre la vidéo. Comme on a toujours dit, les politiciens dans la République démocratique du Congo, les politiciens sont très compliqués à tel point à tout cas na comprendre la politique, à tout cas na comprendre nini inapitaka, même si tunakiaka ongea malheureusement bale tunapima kiongea peut-être politique yenye haina parti prise, donc inakuwa ka nguvu kiloko kusema watu sikie malheureusement. Mais hata tumataongea bon, je crois que ukweli inakuwa nguvu na mtu bapenda ukweli mdunia ni baloko sana. Watu wengi wanapenda katubia vile vile juu surtout mwafrika huko. Donc Vital Kamerhe gisi konaongea ana annoncer commencer discours yake ana annoncer massacre ya balua watu Kamondo balikuwa mu kanisa kuomba Mungu bakabaingilia kwenda baua. Et puis ana annoncer juu ya soi-disant conflit yenye ishadirisha kuwa ni au moins 30 ans ya conflit yenye anasema kama solution peut-être imshokuwa nini diplomatie parlementaire ingesho intervenir juu ya ile conflit iko naongea mle Genève. Et donc anasema kama Genève ni maison ya droit de l'homme, mais les droits de l'homme nayo il faut iangalie inakuwa kae na epi est-ce que droit de l'homme vraiment haina ni trafic ya ngambo moja, est-ce que inakuwa trafic ya ngambo zote? Na droit de l'homme bananjo benye les politiques ya droit de l'homme, et pourquoi baletaka et pourquoi balimposaka ile pas c'est assez composé parce qu'il inatumika ngambo moja, et pourquoi les droits de l'homme ina existé. Mais hatutaenda kule sana. Mais vitu tunaongelea sana ni hapa politiciens congolais. Unasikia policier congolais mwenye iko na nguvu, mwenye swandiza walipatia nguvu za kuproteger pays, za kuproteger ba congolais, za kuproteger ba citoyens ba pays. Kila siku ndio anashinda iko na jiplendre. C'est comme si un père de famille iko na jiplendre toujours jia problème iko famille yake. Wala jia problème ya famille yake na pose. Okay, yeye ndio mwiko kichwa kia famille, ndio kichwa kia nyumba, ndio mwamsha résoudre ile problème. Mais anashindaka busubuhi kujiplendre. Ndio ya des fois tunajiuzaka saa zote. Mbona Rwanda hiyo yebanakia tuambia kila siku midi soir kama Rwanda ndio problème, mbona hiyo haendeki jiplendre? Pourquoi hiyo haendeki jiplendre? 11 millions ya batu sa 30 sa 20 millions banashindaga pona jiplendre. Il y a des fois na bazungu na bugisi ikisikia banasikia il y a des fois banasemaga hata hamko seri basha kimbia banakimbia kwa saa zote kwenda jiplendre kule. Jo habana nguvu ya kumwambia Rwanda, jo habana nguvu ya kumbusi kwa Rwanda. Na pourquoi vile haiko aseme no juu banapenda Kongo, no ni juu ni ba collabo. Bibi banayo kama bazungu bale banaenda ambia ile habari bana kama habayu. Okay, bazungu bana maîtriser bo politique ya bale baswandiza ba collabo kushinda gisi bana maîtriser bo peki. Bazungu bana maîtriser politique ya ba congolais, bana maîtriser ba congolais, donc comportement, habitude, manière de faire, de voir, et bana maîtriser politique ya ba congolais kushinda ba congolais. So ni ba pretenda ba congolais banda pretendre kule kwenda lamika ku bazungu, kurwa yake bazungu abayui
kujifa bajifaka hata victim. Okay, bazungu ebo banabayua kujishinde bukisi banajijua. Unaambia conflit gani ishakamata 30. Banauwaka batu kila siku. Na be banauwa batu mnabayua bi. Na wale banabauya batu bie mnakoperaka nabo. Mchana unajifanza ukopere nabo, usiku uko ukipe nabo. Na wewe tena unaenda tena kwa bashefu kwenda bambi. Okay, banayua bi. Na pari ile droit de l'homme haiko seki ya kuwa mtu tunjo droit ndio unaweza reclamer droit de l'homme. Tukisema droit de l'homme tuseme mwale context yetu kwemo ya Kongo. Droit de l'homme iko na maspeza mingi. Mtu anapashwa ishi mzuri ni droit yake. Mtu anapashwa tunzwa ni droit yake. Mtu anapashwa kula ni droit yake. Mtu anapashwa tumika ni droit yake. Mtu anapashwa tembelea nafasi ya mzuri, balabala mzuri ni droit yake. Mtu anapashwa soma ni droit yake. Mtu anapashwa pata mai ni droit yake. Mtu anapashwa pata kura ni droit yake. Mtu anapashwa tumika ni droit yake. Mtu anapashwa voyager ni droit yake. Mtu anapashwa kuwa na liberte ya kuongea pienya naona ni droit yake. Ndio droit de l'homme. Mais ebo droit de l'homme yabo atuyu inakuwa basé sur quel aspect? Pour la c'est pas et c'est nani bana yangala ku référence à ile droit de l'homme ba le baswandiza polisi Kongo banenda tuongelee. Wakati ebo ndio bakufanza ile droit de l'homme efanique. Droit de l'homme normalement piko na politique yebo le bangereza banataka seme law enforcement. Piko mtu mwanakala na forcer bitu politique du les droits de l'homme vraiment exister. Notamment quand ça veut par exemple pour lutter contre la corruption. Mais ebo kwanza ni bamwizi. Mais après tena kuwa mwizi akienda lalamika tena kule sembe droit de l'homme. Ye ni mwizi franga za nchi zote. Ye mtu mwana sikulaka na hakuwaki na roho ya conscience. Hakuwa na roho ya buluma. Na wakati anayua kama no ile franga pale kwa iko ya kamata ma decision za takamata impact decision za takamata ngisi vale swandiza batu bianashimamia bataishi. Mais anaenda ikamata decision muhali ya kulumiza batu bianashimamia batu bianaongoza. Donc kule Kongo tuko na baswandiza policier aikamata decision ya basi inakuwa informé na nini kama ikuwa informé anakata decision ndio zitalumiza ba citoyen. Ulia kamata decision zenye zitasaidia ba citoyen plutôt yanaenda kamata decision yenye italumiza ba citoyen. Mais habasikia kiaya utamwona shavala kakoti shako na karvanti anaweza ongeongea français mingi comme si piko bien nafanzaka. Na wakati bale batu biko naenda ambi wegisu namuona vile kamera iko naongea vile batu biko naambi biko na maswandiza maonje maorganisation international na maorganisation locale zinayala mle mkongo zinapanaga maraporo zaebo bitu bya mbabe banafaniaga batu be banaongoza mle mkongo midi au soir ou bien matin midi au soir. Mais utajiona banajipermetraka kwenda ongeongea bale zungu kama wanasema hapa watu isikia hapa banakuaga sawa isikia hapa watu hapa bajamaa huyo ndio parlement ndio raia huyo maki hapo biko naongea ni maneno iko ongea sasa vile atake representant wa raia hapa iko tombe iko naua watu balianzaka vunagana tukalalamika pa kuma media mtu kuna kuwa mgonjwa unakia lalamika kipetetre banaweza kusikia petetre biko na uwezo wanasikia kavyote kwambie bana hapa jamaa muende mbazuie muende mbarushe kuliko balitoka bakakatala tukamwambie bana hapa jamaa mwenjo parlement mwenjo mko na uwezo mwenjo mnatumika sheria mwenjo mnaleta sheria mwenjo mnakontrola katuseme president wabe executif mwenjo mna controla kabanani ba entreprise publique mulete sheria mwendo ba influencer ba pays mzima mulete sheria ya kukataza aba jamaa basifike kwa objectif atteindre objectif yabo. Normalement mumutie chef president wenu pression aende pigana a déclarer vita na Rwanda
afunge frontière, afunge ambassade, baachi kwa kia waba Kongole. Jua makuta mingi, milioni ya wanapokeaka, na jua kwa bakolabo, haba kuweza kufaa kitu. Donc, biko naenda maombi, sa vile Mungu njo akibizui. Ok, ba inayua bien kama haba watu biko na objectif, biko bitu biko naenda fanza. Bon, biko mtu mwingine anakuambia no, hasio erere yabo, ni erere ni yenu atake peple. Koma mnaenda kabata mnawapatia nguvu za mingi vile. Mnaenda patia mtu nguvu vile. President anampatia nguvu vile comme si saa haiko Kongo haiwezi existe. Comme si hata kuwaka hakuna Kongole mwenye hata existe. Aba watu hapo. Minjo yuko na shindo na jiplendre. Bali huwa watu conflit dire. Kongo hapa kwa ki conflit. Huyo mtu wako kuambia na rhetorique, mwanakia na narratif ya kusema si Kongo hapa kwa conflit. Hapa kwa conflit Kongo. Situation yenye ko Kongo bietuko na vivre bietuko na traverser mu Kongo au juste ni moya. Ni Rwanda inapatiaka Barwande mabunduki bakiua wa Kongole. Pointre. Hakuna conflit juu, hakuna vyenye bakongole banakala bana déclarer ku Barwande. Hakuna bana reklamaka ku Barwande. Alisema ta Laurent Désiré Kabila. Mais ebo pashaka igeuza sema nini conflit comme si tuko bien atopique. Et comme si attaque Congo attaque un pays ou bien Congo attaque ba Congolais, attaque ba citoyens ba ile pays. Tuko tunagombania na Barwande. Ndio naweza jiuliza shina Barwande tunagombania ni kama yeye anasema kama ni conflit. Jo conflit na kuwa normalement ni ya watu wawili. Ewa ni piko kitu tunagombania. Par exemple, ewa ni vile ya Goma tunaichangia. Sumu mkopenda mtoto. Wala tuseme exemple ya mzuri. Tuwaje sa vile Sudan. Entre ba Arabu tuseme na ba Noir. Banachangia pays. Et maintenant panakuwa kise ile conflit hapa biko napenda babebe hivi hapa napenda babebe. Sasa si Kongo haina njoo ile. Donc, ningekuwa niko parlementaire na niko na ile possibilité ya kushimama pale niwaambie ningeshawaambia no, mnaweza uliza wa jamaa tunakufa nini nao. Habataweza kuexpliquer. Takwambia so uko kia chunga banaenda déranger ba Rwandais, banaenda so namuuliza bashaua ba Rwandais. Hii 12 hii 10 mio yenye anasema bashaua. Wengine wasema 12 mio. Na mwana wauaka. Naweza muuliza na mwana wauaka wa watu. Kama nasema iko conflit apart kwa conflit ya ngambo moja. Njoo hapo kwa tuambia piko conflit. Ma contradiction. Mais aucun qui souhaite que ça ni ba docteur ni ba professeur mais basha kituambia kama no vita yenye iko haiko yemko mnaona ni vita ya minere no Rwanda na Kongo ifo mchangie minere bo ifo mpatie Amerika Donald Trump mpatie minere comme ça ndio conflit itaisha tunajua ça donc conflit kuwa ni ya ni ya Donald Trump na minere wala conflit ni ya Rwanda na Kongo juu Donald Trump apate minere. Na kama ni conflit ya Rwanda na Kongo juu Donald Trump apate minere. Et donc haiko tena conflit siko vile. Donc haiko conflit tena ya Rwanda na Kongo. C'est-à-dire mshukua ni conflit ya Amerika na Kongo. Wa tukenda msans propre kwa. Tuno kuambia ngaseme no hawi politique. Womo na yua sasa. Wakisipo na huwa watu maki njoo na yua vile vile alisema ndio unaona njoo na yua ule. Ngono hawezi weza kuanalize. Ngono hawezi weza. Yote ni alama ya kushindwa. Na alama ya kushindwa ni nini? Ni yebo kupenda makuta na ile kutufaa biduru. Tulichikaka donc tunachikaka mapolitiki zabo za bongo na tukapapatia nguvu za mingi. Unaenda patia mtu nguvu mwenye akupendaki. Donc mapenzi yenye haupende wake. Tandis que vingine mapenzi ya upende wake mtu anaiachaka. C'est un peu ça. Donc ndio ile habari ndio Vital Kamerhe alikuwa anaongea vile. Msikie kisa alikuwa anaongea et puis mpeke mtakuwa mnajije. Donc ndio hiyo habari. Vital Kamerhe kwa ndambia wazungu. Balianza denoncer na kwa 30 iba denosaka. Wazungu banaangaliaga tu, banaangalia nini banaacha. Tu banayo kama nani ba collabo bana faire part ya ile vitu kuna vivre. Et c'est tout ça. Donc, tu vas faire quoi tu vas skier Tolan, tu me skier Kamerhe. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce
que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. Un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. À ce titre, l'Union interparlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Mes chers collègues, malgré les pertes et la charge historique que nous ressentons, notre pays, à travers le leadership de son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le choix courageux de la paix avec notre voisin, le Rwanda. Une paix juste, sans toutefois renoncer à sa souveraineté et encore moins à la justice et à la réparation. La conclusion des processus de Washington et de Doha suscite beaucoup d'espoir dans la perspective de restaurer la paix dans la région des Grands Lacs et de créer des conditions d'une prospérité partagée. Honoré Président et chers collègues, l'engagement de la République démocratique du Congo pour la paix dépasse le cadre du conflit entre le Rwanda et mon pays. Je voudrais réaffirmer notre volonté sincère de renforcer nos liens naturels de coopération et de cohabitation pacifique avec l'ensemble de nos voisins, y compris la Zambie, Madame la Présidente. Voilà njo kamere huyo na ndio msikia alisema hivyo, tungali mwelele luyenge pepe ko sawa. Kisi nasema iko nalamika droit de l'homme, yeye kesho hapo akisikia mtoke kwenye mtoke iko na passeport diplomatique, yeye iko na passeport diplomatique, yeye iko na passeport diplomatique, yeye peka kigonjwa iko muende, kigonjwa iko mswede, kigonjwa iko mpari, kigonjwa iko muamerika. Donc banacha shi bilulu. Banacha shi petko makari tu carrière du Congo ni carrière tubakie hivyo hivyo. Na ndio realite hiyo. Donc voilà, nilikuwa nayo, tunaonana tena, bye bye.